السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ السنة الثالثة إعدادي، اليوم إن شاء الله في دروس اللغة الفرنسية غنشوفوا لي برونون غولاتيف سامبل اللي هما كي كو ou et dans. Donc les pronoms relatifs simples qui, que ou dans servent à relier deux phrases pour éviter la répétition. يعني هاد les pronoms relatifs هادو que, qui ou dans كنستعملوهم باش نربطوا بين جوج الجمل، بين جملتين، وباش نحيدوا لا ريبيتيسيون اللي هي التكرار. اذا باش نحيدوا التكرار كنستعملوا لي برونون غولاتيف سامبل. Deuxièmement, قال لك il remplace un nom ou un pronom appelé antécédent، يعني كيعوضوا لينا واحد الاسم او واحد لو برونون كنسميوه antécédent. Ils n'ont pas de sens mais seulement une fonction grammaticale. ما عندهمش معنى ولكن عندهم واحد لا فونكسيون grammaticale اللي غنتعرفوا عليها ان شاء الله. إذا qui remplace un sujet، donc qui remplace un sujet. إذا qui le pronom personnel، le pronom relatif، سمحوا لي، le pronom relatif qui كيعوض ليا le sujet اللي هو الفاعل في اللغة العربية. Que remplace un complément d'objet direct، كتعوض ليا الكومبليمون دوبجي ديريكت. ou remplace un complément séquentiel de lieu ou de temps. اذا هاد او هادي كتعوض ليا الكومبليمون séquentiel du lieu ou du temps، ظرف الزمان وظرف المكان. dont remplace un complément précédé de la préposition de. اذا هاد دون هادي كتعوض ليا واحد الكومبليمون اللي قبل منه كاينه واحد لا préposition de. نشوفوا دي زيكزامبل باش نفهموا مزيان. L'homme est notre voisin, cet homme traverse la route. لاحظتوا معايا l'homme c'est le sujet ديال la deuxième phrase. ملي يكون عندي le sujet ديال la deuxième phrase، إذا كانت كلمة ثانية هي le sujet ديال la deuxième phrase، كنستعملوا le pronom relatif qui. Donc cet homme c'est le sujet de la deuxième phrase، alors غنستعملوا qui وغنقولوا l'homme qui traverse la route est notre voisin. هاد l'homme هادي كنسميوها l'antécédent. qui c'est le pronom relatif qui remplace cet homme. Donc l'homme qui traverse la route est notre voisin. Deuxième exemple, le film est comique. J'ai vu ce film hier. Donc ce film, il y a le complément d'objet est direct. Alors غنستعملوا le pronom relatif que. Donc le mot répété est un COD، هو المفعول به في اللغة العربية، في جانب اللغة العربية. J'ai vu quoi? J'ai vu ce film. Donc ce film c'est le COD. Alors نقولوا le film que j'ai vu hier est comique. Le film que j'ai vu hier est comique. Donc que le film que j'ai vu hier est comique. Donc que c'est le pronom relatif qui remplace ce film. Ou le film هذه c'est l'antécédent. Troisième exemple, voici le quartier, j'habite dans ce quartier. Voici le quartier, j'habite dans ce quartier. لاحظتوا معايا dans ce quartier في الجملة الثانية عبارة عن complément séquentiel de lieu اللي هو ظرف المكان. اشنو غنديروا؟ غنستعملوا donc le mot répété est un complément séquentiel du lieu. إذا غنستعملوا le pronom relatif où. نقولوا voici le quartier où j'habite. Donc le quartier c'est l'antécédent, où c'est le complément séquentiel du lieu ou bien le pronom relatif qui remplace dans ce quartier. Quatrième exemple, il a une moto, il est fier de cette moto. Donc de cette moto c'est un complément précédé d'une préposition de، ممكن نسميوه حتى لو سي او اي. اذا اللي كان عندي هذا النوع هذا من لو كومبليمون كنستعمل لو برونون relatif dans. alors هاد de cette moto هذه c'est un complément précédé de la préposition de. alors نقولوا il a une moto dont il est fier. Une moto c'est l'antécédent et dans c'est le pronom relatif qui remplace de cette moto. إذا هو le pronom relatif اللي كيعوض لنا الكلمة de cette moto. نشوفوا دابا واحد l'exercice d'application.
قال لك relie les phrases suivantes par un pronom relatif convenable. يعني غنربطوا بين هاد الجمل هذه بواسطة واحد البرونون relatif المناسب. La femme vient d'entrer, cette femme est très belle. الجملة التالية tu aimes l'histoire, je raconte l'histoire. الجملة الثالثة il aime le Maroc, il part en voyage au Maroc. الجملة الرابعة je me rappelle d'un film, le film était effrayant. Alors بالنسبة للجملة الأولى عندنا la femme vient d'entrer, cette femme est très belle. لاحظتوا معايا cette femme c'est le sujet ديال deuxième phrase. Alors غنستعملوا le pronom relatif qui وغنقولوا la femme qui vient d'entrer est très belle. Deuxième phrase قال لك tu aimes l'histoire, je raconte l'histoire. لاحظتوا معايا je raconte l'histoire. هاد l'histoire الثانية عبارة عن COD. Alors غنستعملوا le pronom relatif que وغنقولوا tu aimes l'histoire que je raconte. بالنسبة للجملة الثالثة il aime le Maroc, il part en voyage au Maroc. Donc au Maroc c'est le complément circonstanciel du lieu. استعملنا هنا ou وقلنا donc عندنا ظرف المكان غنستعملوا ou وغنقولوا il aime le Maroc ou il part en voyage. الجملة الرابعة والأخيرة je me rappelle d'un film, le film était effrayant. Donc هنايا غنقولوا le film dont je me rappelle était effrayant. Le film dont je me rappelle était effrayant. علاش؟ لأن عندنا هنايا de je me rappelle d'un film. عندي هنايا de préposition de عندي الكومبليمون اللي موراها اللي هو un film. وغنقول le film dont je me rappelle était effrayant. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذه. ترقبوا إن شاء الله المزيد من الفيديو وما تنساوش تشتركوا في القناة وتبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم وديروا جيم لا فيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبالتوفيق إن شاء الله.